Letter U. 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 Easy. U. Easy. U. U. Umbrella. Bansa na U. Umbrella to. Ikaw muna. Op. Oh, bansa na nagsisimula sa letter E. Egypt. Egypt. Wow, very good. Ikaw. Elephant. Wala pa. Bansa na nagsisimula sa letter I. Iceland. Okay, mali. Okay, next. Bansa na nagsimula sa letter C. Canada. Oh, next. Okay. Letter J. Germany. Ooh, J. J. As in Japan. Oh, tutu. Letter S. Yes. South Africa. Saudi. Saudi. Oh, South Africa. Basta yung South Africa. Oh. Saudi, ang Saudi, hindi yun bansa, oy. Ay, South Africa. Bakit? Nauna naman yung South Africa. Okay, next. Ano pa na? Letter S. S. Southern summer. Sa delete. S. Ba't pa nga SD? Wala, mali. So, mali na sa ilan na? 3-1, 3-2. Oh, 3-2 na. Okay. Letter V as in victory. Victoria. Talo pa. Vietnam. Oh, ano ka na, V. Oh, so, wala pa. Parehas kayo, Parehas kayo, 3-2 pa rin. Letter. Letter ano po? J ulit. J. J as in Kuya Jayski. Japan. Tapos na ang Japan. Wala, mali. 3-2 Wala pa rin. na ho. Isa lang naman ho yung J. Japan lang po yun Op. Letter U. 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 Easy. U. Easy. U. U. Umbrella. Bansa na U. Umbrella to. Hindi, gusto ko sagutin. Hindi. Another. Yan. G na. Yung ganon. Goat. Goat. Goat daw. Germany. Germany. Okay. So, yan na. 3-3 na. So, hanggang 5 tayo. Hanggang 5. Sino makauna na maging 5 ang score? Alright? Bakit ni Mama? Siya maglalatag, syempre, pag natalo. Letter D. Bansa. Daman. Anong damay? Easy mo. Anong damay? Daman. Daman. Ay, may daman. May daman ba? Damit. May daman ba? Ano sagot mo? Ha? Mali. Ilan na? 3-3, di ba? Yes. Next. Letter K. K. Korea. K. Oo. Tuloy kong. Mali. So, pares 3-3 pa. Hindi yan. Korea is no. Next. Letter Si Perena. J ulit. J. Jerusalem. Apelido. Jerusalem ulit. Hindi naman bansa yun. Sino din ang dami. Parehas kayo 3-3 pa Japan. rin. Oo, tapos yung Japan Okay, letter F. F. Poland. Poland. Mali. Oy, basta maglalatag kung sino ang matatalo. Dapat nalib ka ng milite. F. So, parehas kayo 3-3. Okay, next. Q. Q. Yes. Quezon.
Mali. Next. Letter R. Russia. Okay. Ooh, 4-1. Next. A. America. Mali. Mali. Ako Oh, depende hindi. sumagot. Argentina. Tapos na. Bakit mali ang Amerika? Amerika Oh, bansa yun. United States of America yon. Oh, at least may Amerika. Ang Hindi, gulo. hindi. Gulo. 4-1 ha. Okay, last. G ulit. JD, tama naman. G Wala as bang in N? goat. Goat na naman. Oh. Tapos, Germs. tapos na ang Germany. Uy, wala. Wala ka N? E. E? As in egg. Egg, yeah. Egypt. Egypt, tapos yung Tapos Egypt. na ako yung Egypt. Europe. Europe, hindi yung bansa. Oh, wala. 4-1 ulit. Bakit di ba? Ano bang Europe? Continent yun. H. H. Hotdog. Wala. Ba't? Ikaw. G. As in goat. Goat na naman. Germany. O, tapos na. Si Depo. Panay. Di. O, yan o. Oo, maniwala ka. Oo, na mo. Naka-G yan. Oo. Goat. O, di ba? G. Ah. O. Japan. Gapan. Oh, next. For ano pa yun ha? 4-3. Oh, S. S. Summer. Oh, mali pa rin. Ano ba yan? Ano ba yan? Southern. Southern Leyte. Oh. O. Oh? Ocamp. Yes. O. Oh. Octopus. 1, 2, 3, 4, 5. Ink. Next. Ikaw, anong O? Ha? Anong O? Oh, yan na. Oh, letter N. And North Korea. Oh, 5 na. Yay, Talo ka. Ikaw ang maglatag. Nag-away kasi sila kung sino maglalatag eh. Kaya ayan, may palaro tayo for today's video. Alright, thank you so much mga kuya cars. Bye. Dahil nakakadinig kami yung magagapon po. Oo. Ito yung panty ko. Letter O, alam mo letter O? Okay. Hi mga kuya ko, so dito na po nagtatapos ang aming video. So pagkatapos mo mag-exit, mag-likes ka muna at mag-subscribe. Bago. Bye-bye!